देख देख गुरुहाड़ बोर्ड हाँ गुरुहाड़ चारियाडे पड़ी तो सियाड़े पड़ी एपटे जा एपटे एपटे रास्ता तो देख आम गाड़ी केपटे एपट हाँ रहीबान जे आम तो गाड़ीटा एपटे अच्छी ना केपटे अच्छी इयाड़े ना आम एपटे अच्छी गाड़ी ना एपटे अच्छी हे भगवान रास्ता को पड़े हे प्रभु जय जगन्नाथ जय हनुमान जाला 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 आसो आसो देख के आसो एपटे एपटे साउंड लाइट मार आउट लाइट मार सेपटे नेबे एपटे एपटे हां सही इयाडे इयाडे ना हां रोपाटी कोनी देखि रोपाटी कोनी ना ना चल 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 रहो देखा देखा लाइटटा भूल जोड़ा लाइट जो चल चल तो हाय गाइस मुसुरु तो आपनकु स्वागत करूची मोरा गोटे नुआ ब्लॉग्स को तो आज भिडियोटी बहुत भयंकर बहुत इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी तो आम आज गोटे एमती एक जगह को जीवु जो जगार रात लोक मैंने कहीं भी जीवासवा करती माने से जगह एत सुनसान माने संध्या हो माने सेपटे कहीं भी लोक जीवासवा करती तो आज से जगह वीडियो आम जाकि आसबू तो आपण वीडियो को शेष जाए निश्चय देखूँ वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी बहुत भयंकर होगा जाऊँगी वीडियो आग को बढ़िया पूर्व आपण मान गोटे छोट रिक्वेस्ट जदि आपण मैंने आम चैनल को नुआ चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को टिके लाइक करंतु तो चलंतु बेसी किसी कथबार्ता न कही वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा तो एबे हम बाहरी पड़ीचु एटा होची हम गाड़ी स्टार्ट करवा एबे रुमालटा तो डिक्की खोल के आम टे जिनस पत्र रखिदेवा सब लाइट फाइट देख रखा रखा हाँ मुझे जानती लाइटा रखा मोबाइल रखिदेलु तो एबे आम जीवु माने जीवा यू टिके मो सांगटा गोटे अच्छी आम 3 जन जीवा तो से 3 जन गला से लोकेशन को जीवा तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा चला तू चला तो यहाँ हूँ आकाश गाड़ी चलेब मुझे बसमी राजेश बोली गोटे सांग अच्छी पाखक जावा से गलापर आम 3 जन मिसिकी जावा बहुत शीतल लगुच तो आम घर पाखु घर को जावाई 3 किलोमीटर पाखापाखि हम मार्केट पार जावा आम तो यहाँ मार्केट पहुँचते आपण मैंने देखो उदला मार्केट तो यहाँ हूँ आम मस्जिद छक ये हूँ बिरसा मुंडा मूर्ति अच्छी गोटे घर अच्छे यही घर 5 वर्ष है बंद हो पड़ी ये भी बहुत जल्दी घर को जाकि वीडियो करवा मैंने चैनल को सब्सक्राइब करूँ सब वीडियो देखा
सहित यहाँ आम कहती बारिपदा बस स्टाण माने बारिपदा हाँ से बारिपदा बस स्टॉप आठू जाए बारिपदा को बस साढ़े 10टा 11टा पर आम जा जंगल जावा वीडियो बनवा कहीं गले कि देखा मिलूनी टाइम कि 6टा कि 6:30 गले कि भूत भूत कि देखते मिलनी से आम 10:30 11टा भितर जावा कॉलेज पर घर तापर कॉलेज पर जंगल पड़ो जंगल स्टार्ट हो गला एपटे जंगल पूरा जंगल भर को आम एपटे गोटे रास्ता अच्छा से ना बारिपदा रास्ता पूरा सीधा ये पूरा 45 किलोमीटर दूर बारिपदा को रास्ता पूरा सीधा टाइम किसी ना से लोक सब जावा आसवा 8टा के 6टा तो 6टा ना 6:30 तो ये हनुमान पूजा माने हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा होती से गोटे सब पथका ये मारा तो आपण मैंने हनुमान मंदिर आगे देखिए तापर जाम भयंकर ब्लॉग देखिए बेसी शीत लगुच तो यहाँ हूँ हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा होता ये से बहुत सजे ये मो सांग घर गाँ पहुँची गले आगे चला के घर को जा मंदिर देखिए गाँ से पूरा पक्का मंदिर गाँव में गोटे मंदिर नहीं ये तो गोटे है तो मंदिर नहीं शिव मंदिर थी नहीं शिव मंदिर कई अच्छे ये तो गोटे मंदिर तो आम बर्तमान घर पहुँची जाइछु राजेश राजेश नहीं ना डाक टे आम गाँ को पूरा देखते आसते ना झुंटी किए तमें बनईछ
ଆଉ କିଏ ଅଛି ତୁ ଦେଖିନି ସେଟା ମେସେଜ ଦେଖୁଛୁ ନା ନିରେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ନା ନା ତୁ ଫଟୋ ଉଠାନି ହିନସ୍ତେର କରୁଛୁ ସେଟା ଉପରେ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ এইটা হচ্ছে ଆମ ସାଙ୍ଗ ରାଜେଶ ଇଏ ଯିବ ଭୂତ ଖୋଜିତେ ଆମେ ଆସିଲେ ତା ପାଖକୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେଜାଣି ଟୁପି ଗୋଟେ ଖସି ଯାଇଛି ଟୁପି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗେଇ ଦେ ଧର କ୍ୟାମେରାଟା ଧର ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଧର ରାଜେଶକୁ ଟିକେ ଦେଖା ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖା ଆଗକୁ ଯା ମୁହଁଟା ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାଇରାଲ ଲୋକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେନି ତ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଖୋଲି ଦେଉଛି ଏଇଟା ଲଗେଇଥିବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନ ପିନ୍ଧିବୁ ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ତ ଲାଗିକି ଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେଉଛି ନା ଦେଖା ଏମିତି ଥାଉ ଭଲ ଲଗେଇଲୁ ଆଉ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଦେବୁ ଦେଖା ର ସେପଟେ ତାକୁ ଦେଖା ଏଇଟା ତ ଧଳା କଲର ପିନ୍ଧିଟା ପୁରା ଭୂତ ତକ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ତମ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା କହିବା ତ ମୁଁ ଏବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁଡ଼ିଆପୁର ନୂଆ ହେଇଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫୁଲଟା ଟୁପିଟା ଖୁଲ ହନୁମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚୁଡ଼ିଆପତି ଉଦଳା ଆମେ ବୁଲିବାନି ଆମେ ଖାଇସାରିଛେ ଯାଉ ତମ ଗାଁରେ ଏବେ ତଳେଟେ କି ଠାକୁର ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ହେଇଗଲା ନା ଏବେ ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବେଶୀ କିଛି ଡେରି କରିବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ଦେଖା ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ 1 2 3 ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ସେଇ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନରେ ଆସିକି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛୁ ତାପରେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କେପଟେ ଏପଟେ ଯିବା ମୋତେ ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଲାଇଟ୍ ଜଣା ଧର ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ତ ଦୁଇଟା ଅଛି ଧର ଏଇଟା ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଧରିବା ନା ଆଉ
ଏଇଟା ତ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ପୁରା ଲାଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ପୁରା ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ବାଲ୍କନି ହଉଛି ନା ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆଣିଛୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେ କିଛି କଥା ହେଲେ ଲୋକ ଯା କରୁଛୁ ସେଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବ ମାନେ ଭାବିବ ସିଏ ହଉ ଛାଡ଼ ଏପଟେ କେହି ଆସନ୍ତିନି ଆଉ ବେ ଆସନ୍ତିନି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା କିଏ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଏଇଆଡ଼େ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଏଇନା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ରାତି ବେଳେ ଏପଟେ ସବୁ ମଣିଷ ପୋଡ଼ା ହୁଏ ଏପଟେ କିଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଣିଷ ପୋଡ଼ା ହୁଏ ଏପଟେ ରହ ତୁ ବେକାରିଆ ରୁଲ୍ କରନି ଏଇଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ନା ଫୁଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା କେତେ ଶୀତ ଦେଖନା ପୁରା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡାରେ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଧଳା ଭଳିଆ ନା ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ନା ହେଁ କିଛି ଉଡ଼ା ବାଦଲା କ'ଣ ଏଇପଟେ ନା ହଁ ଦେଖୁନ ଲାଇଟ୍ଟା ମାନେ ଭିତରକୁ ଭଲସେ ଯେମିତି ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ବାଜିଲେ ଯେମିତି ଆବାଜ ଶୁଣାଇଥିବ ବୋଧେ ସେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ ଶୁଣାଲା ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣାଗଲା ଗଛ ଏଇପଟେ ଶୁଣାଉଛି ସେଇପଟେ ସେ ଭିତର ଆଡ଼େ ଯିବା କି ମାନେ ଯେମିତି ଡାଳକୁ ଡାଳ ଯେମିତି ମାନେ ପିଟି ହେଲେ ଯେମିତି ମାନେ ଆବାଜ ହୁଏ ଓହୋ ହଉ ଛାଡ଼ ଯିବାନି ସେପଟେ ଆମେ ଯେଠିକୁ ଯାଇଛେ ସେପଟେ ଆଗେ ଚାଲୁ ଯିବା ଦେଖ ନା ପୁରା କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଦେଖିକି ଏଇପଟେ ମଶାଣି ପଡ଼ନ୍ତି ନା ନା କେପଟେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଚାଲୁନି କି ତମ ସେଠି ଇଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ଗୀତଟା ଟିକେ ଟିକେ ନା ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଯିବା ଏପଟେ ସିଧା ଯିବା ଭିତରକୁ ଅଛି ଏପଟେ ଯାଇ ହବ ହେଲା କେହି ଡରିବନି ପୁରା ଭଲସେ এইগুলা ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ା ସତ ତେବେ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ପୁରା ମାନେ ଏତେ କାକର ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ପୁରା ପତ୍ର ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଦେଖା এইপଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ନା ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଆଡ଼େ ମଶାଣି ପଡ଼ନ୍ତି ନା କେପଟେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି ବେ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ଯିବା ଚାଲ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ନା ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଭାଇ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖ ମାନେ ପୁରା ନଟା କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ମଶାଣିଟା ନା ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ହବ ଯିବା ଏଇପଟେ ନା ର ପାଟି କନି ପାଟି ଶୁଣା ଯାଏ କିଛି କିଛି ଶୁଣାଉଛି ନା ଯେମିତି ହଁ ହଁ ପାଟି କରନ୍ତୁ ହଁ ପାଟି କରନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଆନି କିଛି ଶୁଣାଉଛି ସେମିତି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ହଁ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ସେଇଟା ମୁଁ ବି କହୁଛି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଶୁଣାଉଛି ପୁରା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେପଟେ ଯିବାନି ସେପଟେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଯାଇକି ମାନେ କି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା କାନ୍ଦୁରୁ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦଉନୁ ତୁ ଆକୁ ହଁ ଦେ ଦो ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କାନ୍ଦୁ ଧରିବ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଠିକ୍ କାନ୍ଦୁ ତୁ ଏମିତି ଜଳା ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଜଳା ହଁ
ମତେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଚାଲି ହବନି ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖି ଭିତରକୁ ପୁରା ଚୁପ ମତେ ଟିକେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏପଟେ ଏଇପଟେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏପଟେ କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ନା ମତେ ଠିକ ଲାଗୁନି ଏପଟେ ଚାଲ ପଛେ ଚାଲ ଠିକ ଲାଗୁନି ବହୁତ ଅଲଗା ଟାଇପ ଲାଗୁଛି ଚलो 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 ପଛ ଗୋଟେ ଚାଲ हे प्रभु जगन्नाथ हमारे कुछ बसाणी देना जाल जाल रास्ता को पड़े रास्ता को पड़े ଆମେ ଏତେ ଭିତରେ ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଛେ ଏପଟେ ଇଆଡ଼େ ଜାଲ ଜାଲ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଏଇଟା ଏପଟେ ବୁଢ଼ିଆ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏପଟେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି କ'ଣ କହିଲି ମାନେ ଏପଟେ ମଶାଣି ମାନେ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି କଥା ନାହିଁ କି ଅଜୁତ କିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲା ଏପଟେ ଆସେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଶୁଣାଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଅଜୀବ ଟାଇପ୍ର ମେହସୁସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କେମିତି କହିଲୁ ମାନେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଏକରେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ନା ଏପଟେ ଆସିছে ନା ଗାଡ଼ି କି ରାସ୍ତା ପାଇବ ନା ଆମର ରାସ୍ତାଟା କେଉଁ ପଡ଼େ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ ଯିବା ଏପଟେ ଯିବା देख देख गुरुहाड़ बोधे हाँ गुरुहाड़ चारियाडे पड़ी सियाड़े पड़ी एपटे जा एपटे एटा कंटा गछ ना सब कंटा गछ एटा चलो चलो एटा रास्ता बास पाई गले आम रास्ता जा हो जीवा एपटे जीवा सेपटे जीवा देखि आसीबे चल रास्ता रे जीवा एटा रास्ता रे जाई कि लाभ किछ नै भीतर जीवा रास्ता एटा तुम देखिनी रास्ता कोडे जाई रास्ता एटा पूरा जंगल भितर बोते जाइथिबो ना ना यार जीवा ठीक तो आमे एबे माने पूरा जंगल मझा मझी रे अच्छे एपटे जीवा ना भीतर तो एपटे देखंतु एपटे जीवा पूरा माने किछि रास्ता नहीं पूरा चारियाडे जंगल एडे रास्ता अछि माने केही आडे भी देखंतु एपटे केही आडे भी रास्ता ही नहीं जाई पारे पई एपटे जीवा यार पूरा नट्टा सेपटे रास्ता नहीं सेपटे चलो जे आडे रास्ता अछि से आडे चलो रास्ता ही तो नहीं एपटे केमती जीवा देखुन क्या आड़े जीवा सब आड़े खाली नोटा चल चलो चल चलो ये रास्ता जाइए किस लाभ रास्ता किसी लाभ नहीं सुनता माने जंगल भितर पशले जाइए जहाँ हो यहाँ गोटे जंगल भीतर रास्ता एपटे माने बहुत कम जाए आगु जाऊला ट्रैक्टर जाऊला ना देख ट्रैक्टर चका अच्छी बेसी भीतर को पड़े आसले साइड जीवानी मत ठीक लगुनि देख ना एपटे देख मत ठीक लगुनि एपटे जीवानी साइड पड़े अच्छे पछी ये रास्ता का मुझे जानी नहीं एपटे केड़ रास्ता आस देख के एपटे एपटे साउंड लाइट मार आउटे लाइट मार सेपटे नहीं एपटे एपटे हां सही सही यार साइड
ଇଆଡ଼େ ନା ହଁ ପାଟି କରିନି ଦେଖି ପାଟି କରିନି ଇଆଡ଼େ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା ହଁ ଏଇପଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏବେ ଗଛଟା ହଲିଲା କେମିତି ଆଖପାଖ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଏଇଠି देख देख केमती हलुची देख पवन नहीं किछि नहीं केही गछ हलुनी एई गछ हलुनी किछि ठीक लागुनी पछकु बुझी पड़े चलो ए बालो चलो 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 एई पड़ेवा चलो 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 ठीक लागुनी सी गछ ना एना बंद हो गला देख एमती हठात केमती हला किछि गछ ना जेमती कि माने चलो 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 पड़ेवा चलो मांडई धराटा देखला मु पड़ेवा चलो चलो चल चल पड़ेवा चलो आउ आसमिनी सत गोटे नोटिस कर माने पछाड़ी के माने फॉलो करला बलिया सुना जना पड़ू ठीक लागुनी किछि मते बे तो देख देख किसड़ा भाई के ठिया आइछि ना किस लागु जे किसड़ा ना 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 चल 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 रहो देखा देखा लाइट बोल जोड़ा लाइट जो चल चल जोड़ा लाइट आउ बालो आउ केबे भी आसीमिनी बालो फोटो वीडियो बनै दे जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी मो बालो एठी बालो वीडियो किछि बनैबानी चल 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 जल्दी बुला मो देह हाथ थल्लानी पूरा आउ केबे भी आसीमिनी जीवन रे चल पड़े चल बालो वीडियो केबे भी बनैबानी भाई एमती भी हुए रियल रे विश्वास करियोनी Check the mic and make sure it sound right, boys.